Okay, good morning everyone. We are from group 2 from SIG morning class. Today we will present our research reports about an An analysis of analysis student of students' difficulties in in vocabulary vocabulary view view from motivation, motivation, a a descriptive descriptive study study to after class to class students of students English Education Education Department of Department of Wikipegiri Pontianak. Wikipegiri Pontianak. Before I Okay, start before I start to to explain a little bit about explain a our little bit about research report, our I would like research to reports, I would like to I introduce would like ourselves. to introduce My name is ourselves. Janus Devento My name Galing, is Janus Devento Galing, and and other members my other members Suliantari, Julia Suliantari, Ramayanti, Julia Ramayanti, Marlina, Yumarlina, Rusmita, Rusmita, Retno Wahyu Palupi, Retno Wahyu Pinky Palupi, Martiano, Pinky Malakiano, and and Kurnia Andayani Kurnia Rendeng. Andayani Rendeng. And the last, And the Atika. last, Atika. Okay, the Okay, title of our the title research of our research is an is analysis of an analysis students' of difficulty in learning students' difficulty in vocabulary learning vocabulary view from motivation, a descriptive study to motivation, afternoon a descriptive class, study to afternoon class, students of English Education students Department of of English Wikipegiri Education Pontianak. Department of Wikipegiri Pontianak. The purpose of our The purpose research of our research is to is to find out aim students' to find out students' difficulties learning vocabulary from motivation. And for the location of our research, we choose Ikipegere Pontianak as the location of our research. And for the samples and the population, the participant of our research is the afternoon class, second semester of English Education Department with 33 students as the population and 33 students as the sample. And for the instrument of data collection, we use qualitative method, and for the last, for data analysis, we use descriptive statistics. And the next, my friends, my friends Suliantari will explain about the research. research. Well, thank you. I'm Swantari. I will explain about first table. Well, in this research, we use Likert scale, which is 4 point untuk statement yang setuju dan 2 point untuk statement yang tidak setuju. And then we got 3.41 as overall mean score. Jadi overall mean score-nya adalah 3,41. And then this is the chart. This is the chart. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa statement dibagi menjadi 4 aspek, yaitu pemahaman siswa terhadap materi vocabulary yang telah dipelajari. Yang kedua itu ada kemampuan mahasiswa terhadap materi vocabulary yang telah diberikan. Yang ketiga ada pengaruh suasana kelas terhadap pembelajaran, dan yang keempat itu ada minat mahasiswa terhadap pembelajaran vocabulary. And then according to the table above, dari 33 siswa, 60% dari mereka setuju dengan statement yang berhubungan dengan 4 aspek tersebut. Selanjutnya, di samping itu, 31% dari mereka tidak setuju dengan adanya statement yang berhubungan dengan aspek yang telah saya sebutkan dari di atas. Thank you. Next will be explained by my friend. Okay, hello, good morning. I'm Yulia Ramayanti. Now I want to tell you the next data we got from
The second questionnaire, analisa motivasi belajar students, afternoon, semester 2, English Education Study Program. So, untuk the rule-nya ini masih sama, cuman berbedanya itu di kategorinya. Karena ini adalah analisa motivasi, jadi ini dibagi menjadi 6 kategori, sesuai dengan nomor itemnya juga sudah dibagi. Kemudian untuk overall min-nya, kami dapat untuk yang poin setuju 27,67, dan untuk yang tidak setuju 5,33, dan kami mendapat min-nya 3,68. Nah, untuk dari data di sini didapat from the result data in the table, it can be seen that from, jadi dari 33 student yang sudah mengisi itu 84% students itu setuju dengan komponen motivasi kuesioner motivasi ini, dan 16% itu tidak setuju dengan aspek motivasi dalam belajar kosakata. Nah, jadi dari tabel ini juga diperoleh itu low dan high-nya. Low dan high itu diperoleh dari min tadi, karena min adalah rata-rata. Rata-rata yang didapat tadi 3,63. Nah, untuk poin yang di atas itu kami mendapatkan yang di atas high itu ada 60% items di sini pada angket motivasi siswa itu menunjukkan motivasinya siswa tinggi. Nah, dan untuk 40% item yang menunjukkan motivasi rendah pada siswa. So, jadi student motivation in learning vocabulary can be seen both internal and external as evidenced by the questionnaire data. Jadi di sini siswa didorong dan termotivasi untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran kosakata yang berasal dari dirinya dan orang lain seperti lingkungan sekitar dan teman-teman. Kemudian, I think enough for me. The next will be continued by my friend. Thank you. Okay, thank you. My name is Ju Marlina. I will explain the next data result. The next result is a combination of the two research, student difficulties in learning vocabulary from motivation. As we can see, in the table divide into two categories, high and low. And the overall mean score from difficulties in learning vocabulary from students' motivation is 3.54. And then look at the chart. It shows that the mean score for difficulties in learning vocabulary for students who have high motivation is 64%. And for students with low motivations, the mean score difficulties in learning vocabulary is 36%. Ya, jadi persentase skor rata kesulitan belajar kosakata pada kategori motivasi tinggi lebih besar daripada skor rata kesulitan belajar kosakata pada kategori motivasi rendah. I think enough. Thank you. Okay, my name is Rusmita. I will also explain about the result, hasil dari penelitian kami. So the result of the research show the interest and enthusiasm of afternoon class students learn vocabulary in still quite high. Jadi hasil penelitian kami menunjukkan bahwa minat dan antusias siswa kelas A sore semester 2 IKIP PGRI Pontianak untuk pembelajaran kosakata masih cukup tinggi, hingga hanya saja mereka membutuhkan motivasi dari diri mereka sendiri dan orang sekitar. Dalam penelitian ini juga mengungkapkan mengenai hubungan yang kuat antara motivasi siswa dan kekuatan sosial mahasiswa untuk mempelajari kosakata menjadi lebih efektif. So, we will to conclusion sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk belajar kosakata. Okay, I think enough. Thank you. Well, the next, I think it's enough from our group to explain our research report. And next, if you have any question or if you
get confused or don't understand about our research report, you may ask questions. Okay, I have a question about why did you select this thesis title? Please tell your name first. Okay, my name is Muna Nurmalasari. I'm from a morning class. Okay. I want to ask, why did you select this thesis title? Thank you. Okay, thank you. Next. All right. Firstly, let me introduce myself. My name is Retno Wahipalupi from Group 2, C morning class. I will answer your question from Muna Nurmalasari. That is about why did you select this thesis title? All right. For the answer, because pemilihan judul tersebut menyesuaikan dengan permasalahan yang banyak dialami atau seringkali yang dialami oleh kalangan mahasiswa, khususnya di kalangan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris di kampus IKIP PGRI Pontianak. Karena dilihat dari proses pembelajaran, mahasiswa kerap kali merasa kesulitan dalam belajar kosakata bahasa Inggris karena kurangnya motivasi belajar yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap kosakata. Sehingga permasalahan ini sekian jawaban dari saya. My name is Arli Herdianti. Okay. I would like to ask you, what is your thesis issue? Okay, thank you, Shelly. My friends, Kurniandere Rendeng will answer your questions. Please, Kurnia. Okay, for the first, I would like to introduce myself. My name is Kurnia Andayani Rendeng. Sebelumnya terima kasih kepada Shirley for your good questions, yaitu what is your thesis issue? Tepatnya adalah isu dari research kami. Oke, di sini isu dari penelitian kami sebenarnya sudah dapat kita lihat dari judul research kami yang tertera pada poin pertama yang telah dijelaskan oleh salah satu teman kita sebelumnya, yaitu tentang vocabulary atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah kosakata. Nah, isu dari penelitian kami ini adalah mengenai kesulitan mahasiswa dalam pelajaran vocabulary di kelas. Yang objek penelitian ini kami ambil dari kelas A afternoon semester 2 di IKIP PGRI Pontianak. Terima kasih. Okay. Is it clear for Shelly? Is it clear? It's clear, Kak. Thank you. Thank you. Please tell your name. Let me introduce myself. My name is Amenju. I'm from Group 1, a morning class. My question is, what is the advantage of someone else reading your thesis? Thank you for your questions. My friend Pinky Malakiano will answer your questions. Please, Pinky, answer the questions. Okay.
Before I will answer your question, let me introduce myself. My name is Miki Malakiano. I'm from Group 2. Thanks for good question from Ami Anju. Jadi, the advantages atau keuntungan yang didapat dalam membaca penelitian ini, salah satunya untuk mengetahui analisa kesulitan dan analisa motivasi belajar vocabulary pada siswa ASORE program studi pendidikan bahasa Inggris. Dari kuesioner analisa kesulitan, kita dapat mengetahui respon mahasiswa terhadap kemampuan dan ketertarikan dalam mempelajari materi vocabulary. Contohnya, pemahaman mahasiswa terhadap materi vocabulary yang telah dipelajari. Kemudian, respon mahasiswa terhadap keaktifan dalam pembelajaran vocabulary. Contohnya, pada minat mahasiswa terhadap pembelajaran vocabulary. Nah, sedangkan dari kuesioner analisa motivasi belajar, kita dapat mengetahui dua aspek. Yang pertama, motivasi internal. Contohnya, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua, motivasi eksternal. Contohnya, seperti adanya reward dalam pembelajaran. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah dapat bisa dipahami? Oke, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. I want to asking, and my name is Lisa Ananda Putri. My asking is, why did you pick this location? Okay, thank you for Yunisa Ananda Putri. I will answer your question. Why did you pick choose location? Nah, apa alasan kami memilih lokasi ini sebagai riset ataupun penelitian kami? Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan akademik yang dihadapi oleh mahasiswa di kampus, serta bagaimana meneliti kesulitan yang dialami mahasiswa selama belajar kosakata di kelas. Terima kasih. There's still no questions. We would like to close our presentation about our research report today. And thank you for your questions and your cooperation.